सानाम को जोहार नित मिद मारांग खबर सामांग रे हिजुग कना मिद ढोंगी ओझा खातिर ते मिद बाहु कुड़ी बोंगा तालायनाय ओना साथे ओना आतुरिन हर कोआ नोआ हो मेमेन तिया तको जे उनी ढोंगी ओझा गे उनी बाहु कुड़ी बोंगा के दिया नोंकाना हको मेमेन कना ओना आतुरिन हर को घटना हुयुग कना जहां दो बृहस्पतिवार हिलो शांतिनिकेतन थानारना अंतर्गत बोलपुर पौरसभा 1 नम्बर वार्ड रेना बनडांगा सान्ताल आतु रेना घटना कना जहां दो जहां बाहु कुड़ी बोंगा तलायनाय उनिया नितुम हुयुग कान ताया तुलसी टुडू बयस हुयुग कान ताया 26 बछर होय नोआ जहां घटना नोआ आबो स्क्रीन रेबन नेल दाड़ेया काना एनखान घटना घटाव काना जहां दो बृहस्पतिवार हिलो उनी जहां बाहु कुड़ी जहां दो तुलसी टुडू उनी दो हासपाताल रे को भर्ती ले ताहने जहां दो आजार को ताहे काना ओना खातिर ते हासपाताल रना राने जमे ताहने एनखान दो हासपाताल खना आगू कातेन उनी ढोंगी ओझा ठेन को इदी के दिया उनी ढोंगी ओझा दो हासपाताल रेना जहां डाक्टर एम कदाय जहां दो चिकित्साय कान ताहेने उनिया रान को दो जमे बंद केदाय आर आज आर नावाते जे जुड़ी बुटी को एमा दियाय लेदाय जे डाक्टरा रान दो जम एकाल बाय गानोय इना रान गे जम में एकाल ठीक गया एनखान आजा रान गे जमे दाय ओना सावते जहां दो हा तुलसी टुडू जहां मेनाया बाहु कुड़ी उनी जावाय ताय नोआ होय मेताय कना जे 50,000 टाकाኝ हातावा उनी जावाय एकेल रेबेनेनाय ओना खातिर ते ओना साथे 50,000 जायगा रे 1 लाख टाका एमते होय रेबेनेनाय मेनखान दो किछु दिन परे गे उनी जखन हासपाताल रान बांगे जमे दाय जुड़ीबुटी राने जमे दाय उनी दो आस्ते आस्ते ते तमेतेत गे एटा रकम सिचुएशन रे चलायनाय आर मुचाद रे दो उनी दो बाय बांचाव लेनाय जहां दो घटना हुयुकना बृहस्पतिवार हिलो दो उनी बाहु कुड़ी दो एकबारे बोंगा ताला उतरनाय ओना सावते आको ओळा रेना मिटंग दारे हो रहोड़ेना ओना तायम गे ओरेन को जहां आतु हर को ताहें काना उनको नोआ घटना जखन को बाड़ाय केदा को उन अक्तो गे जहां दो शुक्रवार हिलो उनी ओझा ओना दारे रे को तोल के दिया को सुक्री लका को तोल के दिया आर ओना तायम गे पुलिस को हेजेना जहां दो बृहस्पतिवार हिलो घटना घटाव कना शुक्रवार हिलो को तोल के दिया ओझा हेज काते पुलिस उनी ढोंगी ओझा को इदी के दिया घटना ताहें काना होय नोआटा ओना साथे नोआ हो बाड़ाय काना ओरेन को आतु हर जहां लका को ललई काना उनी ढोंगी ओझा दो होय नोंकाना जहां फ्रॉड को ओना साथे ढोंगी गिरी को दमे जास्ती गे करावे ताहेत कानाय ओना आतु हड़ा मिद बार कथा मा बन आंजोमा ओना साथे आज जावाय हो ललई कानाय जे आज कथा एमा दे ताहेने जे उनी जहां बाहु कुड़ी टी जे बांचाव याय मेनतेन एनखान दो बाय बांचाव के दिया ओरा साथे जहां लका आको ओळा रेना दारे रहोड़ेना उनलो जे उनी जहां बाहु कुड़ी बोंगा तलायनाय ओना खातिर को मेमेन काना जे नुई ओझा गे बोंगा के दिया नोंकना घटना को मेमेन काना ओना द्रातिन मेता बना जहां ढोंगी ओझा को नित धाबी मेना बोना बांग बोन सुधर काना आपे कुछ मेता पे काना सुधर ताबन पे बाखान दो 30 जो आपे को सुक्री लका को तोल पे ते को दाल पिया बुझाव बांग पे दाड़ेया ओना घटना बाड़ाय लहा रे आरो मिटंग मेनाया से मिट बार मेना को जहां दो ढोंगी ओझा जहां तो को मेमेन काना जे ओनकना घटना को आलो पे साब राकाबा ओना साथे जहां को दो डन नितुम ते जहां आयो हर चेतारे नाहाचार हुयुकना नोआ घटना को आलो पे उदुग सदरा होय नोंकना को मेमेन काना चेदा आपिया जहां व्यवसा से आपिया जहां बिजनेस ओना बंद कान तापिया आपिया ढोंगी गिरी दो जास्ती दिन बांग चला बुझो दाड़े काना पे ओकोय ढोंगी ओझा को मेता पे काना तो देलान खान नासनाय देखावबन गे जे ओरेन कुछ हर को चेत को मेमेन काना ও তান্ত্রিক করতো তান্ত্রিক করে ওই বস্তিতে থাকে প্রান্তিক ক্যানেল পাড়ে উনি তান্ত্রিক করে সবাইকে এরকম ভান্তি বাজিয়ে 50,000 টাকা দেন আমার ডেড বডিকে আমি ভালো করতে পারি হ্যাঁ তা ওরা কে কোনো শাশুড়ি মা যে মারা গেছে তার শাশুড়ি মা বলছে তাহলে আমি যেখানে যাই সেখানে চলো ও ভালো করে দেবে দিয়ে তাকে পাড়াতে না জানিয়ে ওনারা বাড়ি মিলে নিয়ে গেছে ওরা যাওয়ার পরে পায়ে ধরি করেছে বলছে আমার পায়ে ধরো না হলে কিন্তু স্বর্গে উঠে যাবে তোমার বউ হ্যাঁ তাকে বলেছে তোমার স্ত্রী একদম স্বর্গে চলে যাবে তার জন্য ওর পায়ে ধরেছে বলছে না যা চাইবে আমি তাই করবো বলছে 50,000 বলছে আমি 50,000 টাকা দেবো তাহলে আমার স্ত্রীকে আগে উঠিয়ে দেবে না আমি আগে টাকা নেবো নাহলে আমার বউ বাঁচবে না আমি এখন কোথায় ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে বলছে 50,000 টাকা এখন দেবো আমার স্ত্রীকে বলছে আগে দেন ওই মুহূর্তে টাকা না দিতে পারে এইভাবে বলছে তোমার বউ কোনোদিন বাঁচবে না একবার স্বর্গে উঠে যাবে তাই যেদিন বলেছে তারপরে দিন মারা গেছে বলে মানুষ খুঁজে গেছে কিছু কি খাইয়ে দিয়েছিল খাইয়ে দিয়েছিল কি হয় না সেখানে তো পাড়া পজিশন আমরা যাই না যেটুকু আমরা জানি সেটুকু আমরা কি চাইছি আমরা এখন কি চাইছি এইখানে এইভাবে ভান্তি বাজিয়ে গরিব মানুষরা এইভাবে ঠুকিয়ে খাচ্ছে মানুষকে মরে গিয়ে ভগবান কি ঠাকুর কি ভালো করতে পারবে মানুষকে এখানে ঠুকিয়ে 1 লাখ 1.5 লাখ 1 কেজি 500 শোনা চাইছে কেন আমরা এই এলাকা এই আমাদের ওয়াটা কি এই এলাকা ওকে যেন না থাকে তান্ত্রিক এখান থেকে নিজের দেশে চলে যাক এটাই আমাদের অনুরোধ আমাদের কাছে সবাই সকলের মা বোন কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি দিতেন যাতেই মারা গেছে একজন কি বলবেন আমি জড়িবুটি দিতাম কিন্তু আমি ওখানে এদের জন্য আমি জড়িবুটি কিছুই দিইনি এনারা আমার কাছে নিয়ে গেছেন সেটা অসুবিধা হওয়ার সঙ্গে যখন নিয়ে গেছেন তখন খুব অসুবিধাই ছিল আমি ওনাদেরকে জবাব দিয়ে দিয়েছিলাম আপনি কোথা থেকে ছিলেন এসব কাজ
আমি কাউর থেকে কিছু শিখেছি, একটা পুরোহিতের কাছ থেকে শিখেছি। কি করতেন আপনি, কি কাজ করতেন? আগে মিস্ত্রি কাজ করতাম, এখন কি করতেন? এখন মাঠেও কাজ করি আর মাকে সেবা দিই, এইটাই, আর কি করেন? আর কিছু করি না। আর লোককে চিকিৎসা কি করেন? চিকিৎসা আমি কাউর থেকে কিছু ওষুধ নিয়ে এসে ওগুলো আমি দিতাম, যাদের একটু সমস্যা হতো তাদের জন্য। কামড় বলতে কোথায়? কামরূপ কামাখ্যা। কি কি দিতেন? এই শরীরের মধ্যে যেগুলো ব্যথা সাদা তাতে যেগুলো সমস্যা হতো সেগুলো, আদার্স কিছু এই একজন যে মারা গিয়েছে বলছে আপনার বিরুদ্ধে, না। ওটা আমার সাথে তো কিছু হয়নি। আপনার নাম? লক্ষণ সরেন। एनखान नुई जहाँ ढोंगी ओझा नितुम हुयुक कान ताया नुया नितुम हुयुक कान ताया लक्षण सोरेन ओना साथे नोआ घटना जहाँ को विस्तारित भावते और डिटेल्स भावते बाड़ाय सेना बना वेबसाइट रना लिंक डिस्क्रिप्शन रे ᱧᱟᱢᱟ ओना साथे ओनेन को जहाँ लोकल न्यूज़ को मेना को उनको को कवर आकदा ओना रना लिंक हो डिस्क्रिप्शन रे ᱧᱟᱢᱟ सेन काते विस्तारित बन बाड़ाय दाड़ेया एनखान नोआ को इदी काते से नुकु जहाँ ढोंगी ओझा को मेना को नुकु ढोंगी ओझा को इदी काते आपे को चेद उयहर धारा चेद बिचार धारा अवश्य कमेंट तलाते सदर ताबन पे मेनखान मुचादा सानाम को सागुन जोहार आ नोंकान को ढोंगी ओझा खना दो काटी साहार बन ताहेन मा नुकु दो शुधु फ्रॉडगिरी आ ढोंगीगिरी के को बाड़ाया।